ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଭାଇ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ। ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଥିଲା କି କ୍ୟାଥୋଲିକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 7ଟି ଅପକ୍ରିପା ପୁସ୍ତକ, ସେଇଥିରେ କିପରି ଭାବରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ମିଥ୍ୟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ କ୍ୟାଥୋଲିକ ବାଇବେଲ ପବ୍ଲିଶର୍ସ ମାନେ ବି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ଐତିହାସିକ ଭୌଗୋଳିକ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ରହିଗଲା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଲମ୍ବା କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ସର୍ଟ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ସେମ୍ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲ, କ୍ୟାଥୋଲିକ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲ, ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ। ଆଉ ଫାଦରଙ୍କର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ପୁସ୍ତକ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ଟପିକକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ତର, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏସ୍ତର ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନଥିଲି, କାରଣ ଏସ୍ତର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାଥୋଲିକ ବାଇବେଲ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି କି, କାରଣ ଏସ୍ତର ପୁସ୍ତକରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରିବେ କି ଏସ୍ତର ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଥୋଲିକ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲ, ଏସ୍ତର ପୁସ୍ତକର ସ୍କାନ୍ କପିଟା। ତ ଏସ୍ତର ପୁସ୍ତକର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିଫେସ୍, ତ ପ୍ରିଫେସ୍ରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ପବ୍ଲିଶର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ପରିଦୃଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ନଟ୍ ଆଲାଇନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍। କାରଣ ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପୁସ୍ତକ, ଆଉ ଇତିହାସ ଯଦି ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଥିବା ପୁସ୍ତକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଐତିହାସିକ ସହିତ ତଥ୍ୟ ସହିତ ମିଶୁନି, ତାହା ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ 66ଟି ପୁସ୍ତକ କୌଣସି ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ଦେଖୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ତର ପୁସ୍ତିକାରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ପବ୍ଲିଶର୍ସ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଅଛି। ସେଇ ପୁସ୍ତକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି 712 ପେଜ। 713 ପେଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ତଥା ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ଯୋଗୁଁ, ଯେଉଁଟାକି ଡିସେପ୍ଟିଭ୍ ନାରେସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି 11 ଅଧ୍ୟାୟ 2ରୁ 12, 6 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 1ରୁ 7, 13 ଅଧ୍ୟାୟ 8ରୁ 14, 19, 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1ରୁ 16, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ା, ଏଇଟା ସବୁ ଉକ୍ତ 6ଗୋଟି ଭାଗ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଇବେଲ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି। ତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଇବେଲରେ ଏସ୍ତର ପୁସ୍ତକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 6ଗୋଟି ଭାଗ ଗୁଡ଼ା ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଆଉ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ଯୋଗୁଁ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏବେ ସ୍କାନ୍ କପି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଥୋଲିକ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲର ଏସ୍ତର ପୁସ୍ତକ। ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ରଖିଛି, 757 ପେଜରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାପ୍ଟର 3 ଭାଗ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। 757 758 ପେଜରେ ଆମେ ଦେଖିବା, 3 ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 13, କାରଣ ସେ ଭିତରେ ହିଁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଚାପ୍ଟର ନଟ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡର। ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଡିସଅର୍ଡର ଅଛି, ପଢ଼ିବା ବାଲାକୁ ଅସଜଡ଼ା ଲାଗିବ, ପଢ଼ିବା ବାଲାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ 13, 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ 13 ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ଦେନ୍ ସେଠି 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ 14ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, 760 ପୁସ୍ତକ, 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ 13 ଆସିଗଲା, 13 ପରେ 14 ଆସିଲା, 14 ପରେ 760 761 ପୁସ୍ତକ, 14 ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ 5 ଆସିଲା। ତ କିପରି ଭାବରେ ଅସଜଡ଼ା କରିକି ସେମାନେ ପୁସ୍ତକକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବା ବାଲାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେବେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। 14 ପରେ 5 ଆସିଲା, 5 ପରେ 15 ଆସିଲା, ଚାପ୍ଟର ନଟ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଏଗେନ୍। 764 ପୁସ୍ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, 7 ଆସିଲା, 5 ପରେ 7 ଆସିଲା, କାରଣ 5 ଅଛି, ସରି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପେଜଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଖାଲି ଅସଜଡ଼ା ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି। 7 ପରେ 8 ଆସିଲା, 764 ପୁସ୍ତକ। 765 ପୁସ୍ତକରେ 8 ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ 16 ଆସିଲା। ଏଇଟା ଯାଇକି ଆପଣ କ୍ୟାଥୋଲିକ ବାଇବେଲରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ 769 ପୁସ୍ତକରେ, ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ପେଜ ଏସ୍ତର ପୁସ୍ତକର କ୍ୟାଥୋଲିକ ବାଇବେଲର, 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଇବେଲର, ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ ଏସ୍ତର ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ଏସ୍ତର ପୁସ୍ତକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 10 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏଠି 3 ବାକ୍ୟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଇବେଲ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ସିଧା ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ଅଛି ଆଉ ଐତିହାସିକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଅଛି। କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ? ଏସ୍ତର ପୁସ୍ତକରେ। ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? କ୍ୟାଥୋଲିକ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲ ପବ୍ଲିଶର୍ସ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ରିଜନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଇବେଲ ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ 6ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ କିଏ ଭୁଲ କିଏ ଠିକ୍। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ,
ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି କଳୁଷିତ କରିଦିଆଯାଏ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ, ବିପଦଗାମୀ ହେଇଯିବେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଶେଷରେ କି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ବାକ୍ୟ କେତେ ମହତ୍ଵ ଦିଅନ୍ତି। ହେଇପାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମହତ୍ଵ ଦେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ବାକ୍ୟ କେତେ ମହତ୍ଵ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ନୀତିବଚନ 30:5 ଏଇଟା କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଭ୍ରି ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲଲେସ୍, ହି ଇଜ୍ ଏ ଶିଲ୍ଡ ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଟେକ୍ refuge in him. Do not add to his words or he will rebuke you and prove you a liar. परमेश्वर प्रत्येक वाक्य परीक्षा सिद्ध। कौन पर परीक्षा सिद्ध? एटा यदि आपण इतिहास रे चेक करियो परफेक्टली आपण को मैच करियो, सब मिसिबो। परीक्षा सिद्ध आपण रिसर्च करि पारिबे, स्टडी करि पारिबे। परमेश्वर कोनस वाक्य मिथ्या नाही। जो माने तांकर आश्रय नथि से समान को ढाल अटंती, तेणु परमेश्वर वाक्य को परिवर्तन करियो चेष्टा करे नाही। परमेश्वर जानि छथि शैतान ही जो चेष्टा करिवो परमेश्वर वाक्य को कलुषित करिबा पई, परमेश्वर वाक्य को मिथ्या बोली प्रमाणित करिबा पई। आ सेइथरे गोटे मंडली सेइथरे गोटे बहुत बड़ रोल प्ले करछंती कि परमेश्वर वाक्य जेपरि कलुषित हो पारिबो। तो आम देखिपार्छु परमेश्वर वाक्य को परिवर्तन करने चेष्टा करियो नाही। आम देखिपारलु 7 गोटी पुस्तक किपरि भाव मिथ्या शिक्षा, ऐतिहासिक भौगोलिक त्रुटि सब रही हेले भी ताकू परमेश्वर सत्य वाक्य सहित मिसाई, जोटा कि निश्चित भाव संपूर्ण भाव गोटे भूल। तो परमेश्वर कहते एपर जी करे ताको शास्ति देवे, दंड देवे, कहते ताको क्षमा दिया, ताको दंड दिया। आ तुम मिथ्या कौच प्रमाणित, कारण परमेश्वर वाक्य सत्य, आ सत्य सहित यदि किए मिथ्या मिसेब प्रभु ताको ही मिथ्या बोली प्रमाणित करेंगे शेष दिन में। द्वितीय वाक्य आसवे ड्यूटोनॉमी 4:2, व्यवस्था विवरण 4:2, मु तुमको जो आज्ञा देउछि तुमे माने से वाक्य आउ किछि मिसाओ ना। प्रभु ये क्लीयर कहते मोर वाक्य किछि मिसाओ ना, किए बा ताठर किछि उणा करी पालन, किछि कम करी पालन कर नाही, संपूर्ण भावे से वाक्य मान पालन कर। सदा प्रभु तुमनकर परमेश्वर आज्ञा मान। तो परमेश्वर जो वाक्य गुड़ा देइछन ता सत्य, ता आमनकर उद्धार पई, आमनकर परित्राण पई देइछंती। ड्यूटोनॉमी 12:32 जीवा, मु जहाँ तुमको आज्ञा दूची ताहा सब तुमने पालन करिको मनोयोग कर, तुमने ताठर किछि उणा करिबा नाही कि तहिरे किछि अधिक जोग करिबा नाही। परमेश्वर बारंबार कहउछंती मोर वाक्य किछि मिसेबा नाही कि किछि काढिबा नाही। द्वितीय तिमोथी 3:16-17 देखिबा, सब शास्त्र परमेश्वर द्वारा दिया हिछि। को शास्त्र? सब शास्त्र। आ से शास्त्र सत्य होइतबा कथा, पवित्र होइतबा कथा एवं त्रुटि प्रकाश करिबा पई, भूल संशोधन करने ठीक भाव में जीवन धारण करने शिक्षा यह उपयोगी अटे। तो परमेश्वर जो आम को वाक्य देइछंती, जो शास्त्र देइछंती, हमको त्रुटि प्रकाश करने, जो भूल अच्छे भूल को संशोधन करने ठीक भाव में जीवन धारण करने शिखाइबा। सम जीवा 12:6 गीत संहिता, सदाप्रभुଙ୍କର वाक्य सब सत्य और निर्मल, जहाँकि गरम निआरे तराला जाउथो रूपा परी, सेगुड़िक 7 थर तराइथो रूपा परी शुद्ध। And the words of the Lord are flawless, like silver purified in a crucible, like gold refined 7 times. तो आमे जानी पाउछु परमेश्वर वाक्य केते पवित्र, केते स्वच्छ, केते निर्मल। से वाक्य केबे अपवित्र, केबे मिथ्या, केबे अयथार्थ कि केबे भ्रमात्मक हो पारिबा नै, जोटा कि आमे कैथोलिक 7टी अपकृपा बहिरे आमे पढिलु। माथ्यू 24:35 देखिबा, पृथ्वी और आकाश नष्ट हो जिबे किंतु मोर वाक्य केबे अन्यथा हेबा नै। तो परमेश्वर वाक्य उत्पत्ति आरंभ करी प्रकाशित वाक्य पर्यंत 66 गोटी आम पुस्तक पढ़ुचु, ताहा ही परमेश्वर सत्य वाक्य। प्रभु निज वाक्य विषय कहते मो वाक्य केबे अन्यथा हम ना। तो परमेश्वर जो वाक्य केते महत्व दौरान, जहन 17:17 देखा, तेणु तुम्हें तुम सत्य द्वारा से तुम सेवा प्रस्तुत कराओ, तुम उपदेश हूँ सत्य। परमेश्वर जहाँ उपदेश आम देइछंती सेरा हूँ सत्य, आ से सत्य के जीशुख्रीष्ट। हिब्रूस 4:12, एवरी परमेश्वर वाक्य जीवंत और कार्यसाधक अटे। कहार वाक्य? परमेश्वर वाक्य जीवनदायक वाक्य अटे, कार्यसाधक अटे। ताहांकर वाक्य जेकोसी दुधार खड्गठार अधिक धारुआ। परमेश्वर वाक्य आंभ प्राण, आत्मा और हाड़ मजार संधि स्थल भेद करें, यह हृदय चिंता भाव विचार करे। तो परमेश्वर निज वाक्य को केते पवित्र, केते महत्व देइछंती। सम जीवा, एटा मोर फेवरेट वाक्य, गीत संहिता 119:105, योर वर्ड इज अ लैम्प फॉर माय फीट एंड लाइट ऑन माय पाथ। तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप और मो पथ पाई आलु अटे। केते सुंदर वाक्य। प्रभु निजर वाक्य केते महत्व दौरान, केते महिमा गौरव परमेश्वर अटंती। रेवलेशन 19:13 आम देखिबा, प्रकाशित वाक्य 19:13, ही इज ड्रेस्ड इन अ रोब डिप्ड इन ब्लड एंड हिज नेम इज द वर्ड ऑफ गॉड। से रक्त भिजा गोटे राजा पोशाक पिंधिथिले, ताहांक नाम परमेश्वर वाक्य।
तो जीशुख्रीष्ट होउछन्ति परमेश्वर वाक्य आउ सेई वाक्य केबे मिथ्या हेई परिबो नै जदि हबो ताले परमेश्वर कहउछन्ति आमे ताको मिथ्यावादी बोली प्रमाणित करिबा। रेवलेशन 20 18 19 आम देखियो प्रकाशित वाक्य ई पुस्तकर भविष्यवाणीर वाक्य गुड़िक शुणुथिबा प्रत्येक लोक को सतर्क करदिए केही जदि वाक्य गुड़िक सहित किछि जोग करदेबे परमेश्वर ताहाको ई पुस्तक लेखाथिबा क्लेश गुड़िक देबे। जदि कौनसी व्यक्ति ई पुस्तक लिखित भविष्यवाणीर वाक्य गुड़िकरू किछि काढी दिए तेबे परमेश्वर एही पुस्तक लिखित जीवन वृक्ष और पवित्र नगरीरू ताहार अधिकार काढी नेबे। तो परमेश्वर केते बड़ वार्निंग दउछन्ति शेष पुस्तक रे कि केवल एक प्रकाशित वाक्य कहूना कारण उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य पर्यटन सबुथ भविष्यवाणी अच्छी उत्पत्ति भी भविष्यवाणी अच्छी प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी अच्छी से पुस्तक कौन सी पुस्तक तुम्हें कौन जिन काढ़ ना कि मिसेब ना बोली प्रभु सीधा सीधा कहते जदि जे काढ़े जे मिसाए प्रभु तार जीवन पुस्तक तार ना काढ़ीदेवे आउ जीवन वृक्ष पवित्र नगर तार अधिकार काढ़ी नेबे। तो किपरि भाव प्रभु वार्निंग दौरान तो आम निश्चित आज आम स्थिर करार अच्छे गोटे कैथोलिक विश्वासी आपण मन स्थिर करा पड़ो कि आपण परमेश्वर सत्य वाक्य उपर विश्वास करेंगे कि गोटे मंडलीर मिथ्या शिक्षा द्वारा आप चालित हेबे। कारण आम गोटे ही गोल गोटे ही आम रोचे जीवन रे कि आम किपरि भाव परमेश्वर आज अधिकारी हो पारिबा। जदि अधिकारी होबार अच्छे ताहले हमको सत्य जानिबा पड़िबो सत्य अनुसंधान करबा पड़िबो। तो ये बाइबल जाकि आप निजे चेक करेंगे सब जो मु पेज देछि प्रथम वीडियो आप देखिपारे से कंटिन्यू अच्छी। धन्यवाद वीडियो को देखि धन्यवाद।